হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যাশেড গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড লাইফ। অবশ্য কালকে লাইভটা মিস করেছি, কেন কি কালকে অনেক দিন পরে আমি মানে ক্লায়েন্টস দেখেছি, ইভেন প্রচুর লোকেরা দেখা করতে এসেছে আমাদের সাথে। সো তার জন্য সামহাউ লাইফটা মিস হয়ে গেছে। তো আমি ভাবছিলাম কি আজকে তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই, কয়েকটা খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন জুয়েলারি এসেছে। আর সামনে এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে আছে, তার জন্য কিন্তু আমাদের অফার চলছে। সেই অফারটা হচ্ছে আপ টু 30% অফ মেকিং চার্জের ওপরে। আজকে গোল্ড প্রাইসটা কি? আজকে গোল্ড প্রাইস হচ্ছে 4835 ইজ দ্য গোল্ড প্রাইস টুডে। দারুণ লাগছে তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমরা কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি অ্যান্ড আমি খুব এক্সাইটেড কি গতকালকে তো একটা ইভেন্ট গেছে, প্লাস কালকেও কিন্তু আমাদের এখানে একটা ইভেন্ট আছে মলে। সেটা হচ্ছে যারা ম্যারেজ লাইফে বা যারা বিয়ে করবে মানে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু একটা পুরো ইভেন্ট চলবে। 30 গ্রামসের নেকলেস দেখাবে? হ্যাঁ দেখাচ্ছি। 30 গ্রামসের নেকলেস নিয়ে আসো। হাই মিষ্টি, কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। এই তো আজকে গোল্ড রেটটা এখনই বললাম তো, আজকে গোল্ড রেট 22 ক্যারেটে হচ্ছে 4835 হচ্ছে আজকে গোল্ড রেট। পুরোনো গোল্ড এক্সচেঞ্জ হবে? হ্যাঁ হবে। আমাদের ওল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ কিন্তু এখানে হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমাদের ডেলিভারি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। সো তোমাদের যেগুলো পছন্দ হচ্ছে সেগুলো কিন্তু তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টের ওখানে পিন করা আছে। নাহলে একটু পরে আমি কিন্তু আবার তোমাদেরকে দেখাবো। ফুল ড্রেসটা দেখাও। এই ফুল ড্রেসটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, আমি তখন ক্যামেরা চেঞ্জ করবো, তখন ফুল ড্রেসটা দেখাচ্ছি। পার্ল চোকার হবে 50K এর মধ্যে। পার্ল চোকার 50K এর মধ্যে আমাদের শাই কালেকশনের চোকারগুলো দেখো একবার। এটা কি 1 পিস পড়েছো? হ্যাঁ এটা 1 পিস পড়েছি। 1 গ্রামের পলা দেখাবে? 1 গ্রামের পলাটা নিয়ে আসবে তো, আমি দেখাচ্ছি 1 ग्राम। प्लीज़ हिंदी में बोलिए ना। सो आज हम जो दिखाने वाले हैं प्योर गोल्ड एंड डायमंड कलेक्शन दिखाने वाले हैं फुली वैलेंटाइंस डे के लिए। एंड अभी हम लोग का यहाँ पे अगर ऑफर चालू है दैट इज़ अप टू 30% ऑफ मेकिंग चार्ज के ऊपर। सो मैं वो सब पूरा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। और आप लोग बोलना शुरू कर दीजिए आप लोगों को कौन सा चीज़ देखना है, तो उसके हिसाब से मैं दिखाने वाली हूँ। 2 লেয়ার্সের সীতাহার দেখাও। দেখাচ্ছি। 2 লেয়ার্সের সীতাহার দেবে। শাঁকা পলা বাঁধানো একসাথে হবে? হ্যাঁ শাঁকা পলা বাঁধানো হবে। ব্রাইডাল ঝুমকো দেখাও। ব্রাইডাল ঝুমকো নিয়ে আসবে তো। 150,000 এর মধ্যে কানের দেখাও। দেখাচ্ছি, খুব মিস করছিলাম। প্লিজ হাউ মাচ ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য পেন্ডেন্ট দ্যাট ইউ আর ওয়ারিং? You want okay, so I'm telling everything, so let me just turn the camera and then I will start then. ডায়মন্ড রিং ফর মেন। ডায়মন্ড রিং ছেলেদের জন্য আপনাদের মেকিং चार्ज কত पर ग्राम है? सो हम लोग का जो मेकिंग चार्जेस दैट इज 600 रुपीज़ पर ग्राम से शुरू होते हैं। चोकर चोकर दिखाने वाली हूँ। हम लोग का जैसे आप लोगों को सबको पता है हम लोग का चोकर बहुत लाइट वेट से शुरू होते हैं। सो चोकर शुरू होते हैं हम लोग का यहाँ पे दैट इज़ 11 ग्राम से। एंड अगर आप लोगों को अगर चीक देखना है तो दैट इज़ 5 ग्राम से चीक शुरू होता है। कि चीक के लिए भी बहुत सारे हम लोग का ऑप्शन रखे, वो दिखाने वाले अभी। খুব সুন্দর লাগছে তোমার দেখানো সবটা। ডি লেটার পেন্ডেন্ট। হ্যাঁ কালকে ইভেন্টটা শুরু হচ্ছে আমাদের 4টে থেকে। ফুল কান দেবে, আমি দেখাচ্ছি। সেই কান আমাকে পার্ল চোকার এগুলো। ওকে একটা কাজ করে একটা দেখাতে শুরু। ওকে ঘুরিয়ে দাও। সো প্রথমে আমার ড্রেসটা দেখিয়ে দিই। সো দিস ইজ এ সিঙ্গল পিস ড্রেস। হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আমার কালেকশন থেকে। এখানে আমার কালেকশন থেকে আমি আজকে পরেছি, তোমাদেরকে আজকে দেখানো জুয়েলারিগুলো যেটা দেখাবো সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়াও। 8 मंथ्स বাচ্চাদের জন্য কিছু गिफ्ट डाउन देखाओ मेंस से देखाচ্ছি। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं आज शुरू करने वाली हूँ, एक काम करती हूँ, बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हैं कि पर्ल का चोकर दिखाने के लिए। सो शाई कलेक्शन में पर्ल का चोकर से ही मैं शुरू करती हूँ। सो ये वाला देखिए, जैसे फर्स्ट पर्ल का चोकर दिखा रही हूँ और आप लोगों का बजट था 50,000। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे जर्कोनियन स्टोन्स यूज हुए पर्ल से।
ये देखिए पूरा यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं। আরেকটা পলের চোকারটা নিয়ে আসবে সেটা আছে, एंड ये साइड का ये जा रहा है ऐसे पर्ल में। सो ये अगर नेकलेस के हिसाब से ऐसे पहन सकते हैं, देखिए नेकलेस के हिसाब से आप लोग ऐसे पहन सकते हैं, नहीं तो चोकर के हिसाब से भी पहन सकते, दोनों तरफ ही पहन सकते हैं, चोकर भी पहन सकते हैं, नेकलेस के हिसाब से भी पहन सकते हैं। एंड यहाँ पे गोल्ड जो यूज़ हुआ है, सो यहाँ पे गोल्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स यहाँ पे गोल्ड यूज़ हुआ है। एंड इसका प्राइस जो आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट कत 65 ना, टोटल 64। सो ये इसका इयरिंग्स भी है, इयरिंग्स भी दिखा रही हूँ। अगर खाली नेकलेस का प्राइस है ना वो मैं अभी बता रही हूँ ऑलमोस्ट 36,000 नेकलेस का पड़ रहा है। इसमें 5 ग्राम्स गोल्ड है एंड दिस इज द इयरिंग्स। सो इसके साथ मैचिंग करके इयरिंग्स है। इयरिंग्स में 4 ग्राम्स गोल्ड यूज हो रहा है, तो इसका टोटल जो प्राइस है इयरिंग्स के साथ, इयरिंग्स और नेकलेस का, दैट इज ऑलमोस्ट 65,000 इज द प्राइस ऑफ दिस सेट। এটা পুরো প্রাইস হচ্ছে 65,000, নেকলেস আর ইয়ারিংসটা নিয়ে। পিন করে দিতে হবে নাম্বারগুলো। ডায়মন্ড রিং দেখাও, ডায়মন্ড রিং দেখাচ্ছি। আমি নিজেও অনেকগুলো খুব সুন্দর সুন্দর রিং পরে আছি, অ্যান্ড আমি নিজে যেটা পরে আছি সেটা বলে দিই, দিস इज ऑल्सो शाई कलेक्शन। আমি लास्ट पर्लটা যেটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের शाई कलेक्शन থেকে। सो पर्ल वाला जो नेकलेस दिखा है वो भी शाई कलेक्शन से था, और मैं जो अभी पहनी हुई हूँ ये लॉकेट ये भी शाई कलेक्शन से। सो यहाँ पे बहुत सुंदर देखिए पेंडेंट सेट है, ये पूरा है। तो इसके ये दिस इज द पेंडेंट एंड दिस इज द इयररिंग। तो पेंडेंट में गोल्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स के हिसाब से, 5 ग्राम्स के हिसाब से गोल्ड यूज़ हुआ है पेंडेंट में। एंड इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे रूबी से, यहाँ पे जर्कोनियन स्टोन से, पर्ल है, बहुत सुंदर करके ये पूरा पेंडेंट का ही बना है। एंड इसका प्राइस जो आ रहा है 33,000 इज द रफ प्राइस ऑफ दिस पेंडेंट। एंड इसके साथ इयरिंग्स जो है कि अगर इयरिंग्स आप लोग इसके साथ मैचिंग करके ये वाला इयरिंग्स ले सकते हैं, दिस इज इसके साथ ही सेट ही है एक्चुअली। सो इसका प्राइस भी समथिंग अराउंड 33,000 ही आ रहा है। আমি কানবালা আর ওগুলো দেখাবো তোমাদের, আগে একটুখানি এগুলো দেখিয়ে দিই। ফার্স্ট রিং ইয়েস, ফার্স্ট রিং ইয়েস প্লিজ। ওকে ফার্স্ট রিং ওকে, এগুলো তো দেখিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড যাদেরকে পেন্ডেন্টের মধ্যে কোনো আলফাবেট দরকার বা এগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু তোমরা আমাদের এখানে পেয়ে যাবে, গোল্ডের মধ্যেও পাবে, ডায়মন্ডের মধ্যেও কিন্তু পেয়ে যাবে। ডায়মন্ড পেন্ডেন্ট উইথ শর্ট চেন, আমাকে একটু ডায়মন্ড পেন্ডেন্টের কালেকশনসগুলো আমাকে আনতে হবে। ডায়মন্ডের পেন্ডেন্টের কালেকশনসগুলো আমি দেখাচ্ছি, ডায়মন্ডের পেন্ডেন্টের কালেকশন প্লাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, আর তার সাথে আমাদের 1.5 গ্রামসের চেইনটা দাও, সো ফুল সেট একটা হয়ে যাবে। পরের জিনিসটা যেটা দেখাচ্ছি একটু গোল্ডেন নেকলেস দেখিয়েছি, অনেক রকমের নেকলেস আমি এখানে রেখেছি। গোল্ডেন নেকলেসগুলো দাও না, গোল্ডেন নেকলেসগুলো দাও, পুরো ট্রেটা দাও। দেখো তোমরা অনেকেরা আমাকে বলছিলে 30 গ্রামস বা 35 গ্রামসের মধ্যে দেখাতে, सो এইটা কিন্তু দেখতে পারো, दिस इज रियली ब्यूटीफुल नेकलेस। सो ये जो नेकलेस आ रहा है ऑलमोस्ट 38 ग्राम्स के अंदर ये नेकलेस आ रहा है। आप लोगों को पता है अभी हम लोगों को ऑलमोस्ट अप टू 30% डिस्काउंट चालू है, तो इसका मेकिंग चार्ज के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द नेकलेस, यहाँ पे देखिए फ्लोरल वर्क किया, बहुत सुंदर ये नेकलेस दिखने में। सो এইটা হচ্ছে 38 গ্রামস, 38 গ্রামস মানে হচ্ছে এটা রাফলি এটার যেটা প্রাইস আসবে হচ্ছে 2,28,000 হচ্ছে रफ प्राइस হচ্ছে এই নেকলেসটার পড়ছে। सो ये देखिए नेकलेस का रफ जो प्राइस है 2,28,000 एंड इसमें 38 ग्राम्स गोल्ड यूज हुआ है। इसके बाद जो नेकलेस दिखाने वाली हूँ आप लोगों को दैट इज दिस वन। ये देखिए पूरा काम देखिए, এটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, গলার মধ্যে বসালে ঠিক এরম আসবে। सो यहाँ पे देखिए ये वाला जो नेकलेस आ रहा है यहाँ पे 25 ग्राम्स का ये नेकलेस है। सो 25 ग्राम्स मतलब इसका रफ प्राइस जो होता है 1,50,000 इसका रफ प्राइस आ रहा है।
हम लोग के यहाँ पे आप लोगों को बजट के हिसाब से भी मिल जाएंगे, पैकेज के हिसाब से गोल्ड में। जैसे ब्राइडल पैकेज अगर मैं बोलूँ तो 1 लाख के अंदर कितने सारी चीज़ मिल सकते हैं वो दिखा सकती हूँ। जैसे 5 लाख से, 10 लाख से, 3 लाख से, 2 लाख से, ऐसे आपके हिसाब से हम लोग वो पैकेज चेंज कर सकते हैं। आप लोग के इतने प्राइस में चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती है वो पैकेज के अंदर। जैसे ये जब आप लोगों को 25 ग्राम्स के अंदर ये नेकलेस दिखा है, इसका पहनने के बाद इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली बहुत सुंदर भी लगता है। एंड इसका जो प्राइस आ रहा है 1,50,000 इसका प्राइस। शाखा पला बांधानो একটু देवे আমাকে। उसके बाद मैं आप लोगों को मेरे रिंग्स के बारे में दिखा देती हूँ। रिंग्स बहुत सारे मैं जैसे बोली, ये वाली इन्फिनिटी रिंग पहनी हुई है बहुत सारे डायमंड का। सो ये इन्फिनिटी रिंग जो आ रहा है दैट इज 21,000 इज द प्राइस ऑफ दिस इन्फिनिटी रिंग। অ্যান্ড তারপরে একটা খুব সুন্দর বাটারফ্লাই রিং আছে, এটা দেখে আমার নিজের পছন্দ হয়ে গেছে বলে আমি ভাবলাম কি যে আমি নিজেই কিনে নেবো। অ্যান্ড আমি অর্ডারও দিয়ে দিয়েছি। কিনে নিতে একটু পয়সাটা দিতে হয় না, মা পাশ থেকে বলছে কিনে নিলে ও পয়সাটা দিতে হয়, সেটা মা তো গিফট করবেই আমাকে। না, নিজেরটা নিজে দিতে হয়। তো পে করবো তো। সো এই যে করলে কি তো আমার কার্ড দিয়ে করলে হবে না, আমি তো বলেছি পে করবো। সো দিস ইজ দ্য বাটারফ্লাই রিং। সো এইটারও কিন্তু প্রাইস রাফলি এটা প্রাইস পড়ছে, অ্যাপ্রক্স প্রাইস হচ্ছে 12,000 হচ্ছে এইটার প্রাইস পড়ছে বাটারফ্লাই রিং। অ্যান্ড এইখানে একটা দুটো হার্ট শেপের রিং আছে। সো এটা হচ্ছে রোজ গোল্ডের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ককটেল রিং। সো এই ককটেল রিংটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 25,000 হচ্ছে এই ককটেল রিংটার প্রাইস। অ্যান্ড এখানে আরেকটা খুব সুন্দর হার্ট শেপের রিং আছে, তারপরে একটা দেখবে পুরো ডায়মন্ডের একটা পুরো ব্যান্ড রিংয়ের মতন অনেকটা দেখতে লাগছে। সো দ্য প্রাইস অফ দিস ওয়ান ইজ 13,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস রিং। $5K এর মধ্যে ফিঙ্গার রিং দেখাও না। 5K এর মধ্যে ফিঙ্গার রিং 1 গ্রামের ফিঙ্গার রিং না, 1 গ্রামের ফিঙ্গার রিং হচ্ছে তাও তোমার 6,500 ওটা प्राइस है। सो 1 ग्राम का भी अगर आप लोगों को रिंग लेना है दैट उसका भी प्राइस आते हैं ऑलमोस्ट 6,500 आते हैं। 5K के अंदर रिंग नहीं होंगे, बट आप लोग अगर हम लोग का पॉला रिंग चाहिए तो वो आप लोग को मिल सकता है 5 के अंदर। सो उस पॉला रिंग का जो प्राइस है 1,999 एक प्राइस आता है एंड 2,999 इज अनदर प्राइस। ইনফিনিটি রিংটার প্রাইস কত? ইনফিনিটি রিংটার প্রাইস হচ্ছে 21,000 হচ্ছে ইনফিনিটি রিংটার প্রাইস পড়ছে। আর এবার তোমাদের ইনফিনিটি রিংটা দেখিয়ে দিই। ইএমআই কি পসিবল? না গো, আমাদের ইএমআই নেই। সো দিস ইজ 21,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস ইনফিনিটি রিং। এটা কি রিয়েল গোল্ড? এগুলো সব কটা জিনিস ইজ रियल गोल्ड बिकॉज यहाँ पे सब गोल्ड मीन सब चीज़ों में ज्वेलरीज में हॉलमार्क रहते हैं एज वेल एज HUID कोड रहते हैं। HUID कोड इज़ अ 6 डिजिट कोड जो आप गवर्नमेंट पोर्टल में जाके अगर सर्च करते हैं तो पूरा गोल्ड की वो ज्वेलरी के बारे में फुल डिटेल्स आप लोगों को पता चले। मीन्स वहाँ पे कितने ग्राम से, कितने कैरेट से, कैसे दिखते हैं, सेलर्स कौन है, इन कस्टमर्स का फुल डिटेल्स मिल जाते हैं वो ज्वेलरी के बारे में। বাংলাদেশে ডেলিভারি হয় না? বাংলাদেশে হয় না, বাট আবার ইন্ডিয়ার মধ্যে যে কোনো জায়গায় অর্ডার করো, আমরা যে কোনো জায়গায় অর্ডারটা মানে ফুলফিল করে দিতে পারবো, ডেলিভারি হয় ইন্ডিয়াতে। এরপরে একটা 1 গ্রামের চেনটা আমাদের এক্ষুনি অ্যাকচুয়ালি বেড়ে গিয়ে ওটা 1.5 গ্রামসের চেন হয়েছে। অ্যান্ড তার সাথে আমি ম্যাচিং করে কিন্তু পেন্ডেন্টও দেখাবো। 1.5 গ্রামের চেনটা দেবে আর আমাকে পেন্ডেন্ট দেবে, ডায়মন্ড পেন্ডেন্ট আর গোল্ডের পেন্ডেন্ট দেবে। হ্যাঁ কোনটা? হ্যাঁ আমাদের 1 ग्राम 1.5 ग्राम्स হয়েছে। কেন কি যে पहले वो 1 ग्राम का जो चेन था दैट इज 18 इंचेस का था। सो सब लोग को बोल रहे थे कि तो थोड़ा लेंथ बढ़ाने के लिए, तो वो लेंथ बढ़ा के 1.5 ग्राम्स हुआ है। सो उसका 1.5 ग्राम्स का जो प्राइस आता है दैट इज 8,000 इज द प्राइस ऑफ दैट चेन। एंड पेंडेंट में बहुत सारे पेंडेंट का डिजाइन जैसे आप लोग को दिए। এটা কোথায়? না না এইটা কেন? এটা তো মঙ্গলসূত্র লকেট। তো বাকিগুলো দাও, দিতে বলো। चेन्नई में डिलीवरी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाखा बादाम एक दाओ। ये देखिए 1.5 ग्राम्स का, दिस इज 18 कैरेट का ये चेन आ रहा है।
दिस इज 1.5 ग्राम्स का चेन एंड इसका जो लेंथ है दैट इज 20 इंचेस एंड इसका जो प्राइस आने वाला है दैट इज 8,000 इज द प्राइस ऑफ दिस पेन चेन। एंड इसके साथ मैच करके आप लोग बहुत टाइप ऑफ पेंडेंट पहन सकते हैं, जैसे ये वाला पेंडेंट देख सकते हैं। আরেকটা হচ্ছে ওই 13,000 এর পেন্ডেন্টগুলো আনবে, সেটা পেন্ডেন্ট সেটগুলো আছে ডায়মন্ডের। হ্যাঁ এই যে 13,000 के पेंडेंट सेट যেগুলো আছে 26,000 है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे डायमंड पेंडेंट का ऑप्शंस है। मैं अभी गोल्ड का भी आप इसके बाद दिखाने वाली हूँ। पेंडेंट एट द लोएस्ट प्राइस का, तो पेंडेंट लोएस्ट प्राइस है जो डायमंड पेंडेंट है। सबसे लोएस्ट प्राइस है 13,000 अगर डायमंड पेंडेंट चाहिए। अगर गोल्ड पेंडेंट चाहिए तो सबसे लोएस्ट प्राइस वुड बी 6,000। ठीक, तो 6,000। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप्स का यहाँ पे है, जैसे डबल हार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्लोरल में बहुत सुंदर कलेक्शंस है। एंड इसका जो रफली प्राइस आ रहा है ऑलमोस्ट 25,000 20 to 25,000 के अंदर ये पूरा पेंडेंट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। আসামে ডেলিভারি হবে, হ্যাঁ হবে। ত্রিপুরাতে শিপিং কত? हमारे शिपिंग पूराटाई डिपेंड, जो हम लोग का शिपिंग है दैट इज फुल्ली डिपेंड करते हैं कि आप लोग कितने वैल्यू का सामान लेके। अगर आप लोग 0 to 1 लाख के बीच में अगर सामान ले रहे तो उसका शिपिंग चार्जेस होंगे 500 रुपीज़। ठीक बोला हम तो 1 लाख के मध्य 500। जो 1 लाख के ऊपर 1 लाख के अंदर अगर आप सामान ले रहे मीन्स वैल्यू, सो उसका शिपिंग होगा 500 रुपीज़। अगर 1 लाख से 2 लाख तक आप ले रहे तो उसका शिपिंग होगा 1,000 रुपीज़। क्योंकि ये गोल्ड है तो सिक्योरली इंश्योरेंस करके इसको भेजना पड़ता है, तो इसके लिए ये शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं। आज का गोल्ड रेट जो है दैट इज 4835 इज द गोल्ड रेट टुडे। गोल्ड ব্রেসলেটের স্টার্টিং রেট কত? গোল্ড ব্রেসলেট আমাদের শুরু হয় হচ্ছে অলমোস্ট 4 থেকে না 5 ग्राम থেকে। 4 ना 5 गोल्ड ब्रेसलेट? 5 ग्राम से गोल्ड ब्रेसलेट शुरू होता है, तो 5 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 30,000 इज द प्राइस। एंड ये हाथ में देखिए एक बहुत सुंदर एक टर्किश डिजाइन के अंदर एक चूड़ पहने हुए। यहाँ पे गोल्ड हाई पॉलिश है, मैट पॉलिश है, एज वेल एज रोडियम पॉलिश। हमें प्रत्येक ना रोडियम पॉलिश के ऊपर ये चूड़ जा रहे हैं। सो इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, बट इसमें खाली 21 ग्राम्स गोल्ड यूज़ हुआ है। सो 1 ग्राम्स के हिसाब से देखिए ये एडजस्टेबल है, पीछे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, हाथ के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। एंड जिन लोगों का पतला हाथ होते हैं ना, सो पतला हाथ के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुत थिक और बहुत सुंदर लगता है एक्चुअली। सो इसका जो 21 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस अप्रॉक्स जो आएंगे इज 1,25,000 इज द प्राइस ऑफ दिस चूड़। एंड ये हाथ में एक देखिए डायमंड का एक ब्रेसलेट पहनी हुई हूँ। जिन लोगों को डायमंड का नोआ भी देखना है तो ये देख सकते हैं, नोआ ब्रेसलेट डेली वेयर के लिए ये सब ब्रेसलेट बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे देख एंड ऑल आर डायमंड জুয়েলারি। আমাদের ডায়মন্ড জুয়েলারিজগুলো কিন্তু সবকটা IGI সার্টিফাইড। অ্যান্ড এটারও রাফলি প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 74,000 হচ্ছে এই ডায়মন্ড ব্রেসলেটটার প্রাইস পড়ছে। এরকম নানা রকমের আছে, সেগুলো কিন্তু তোমাদের কালেকশন দেখো। ঝুমকো দেখাও না, সাউথ ইন্ডিয়ান নেকলেস দেখাও 15 গ্রামসের মধ্যে। সাউথ ইন্ডিয়ান নেকলেস 15 গ্রামসের মধ্যে দেখাচ্ছি। আমাকে একটুখানি ট্রেটা দাও, জুয়েলারি নেকলেসের ট্রেটা। আমি এটা দেখাচ্ছি, নেকলেসের ট্রেটা দাও। আমি ডায়মন্ডের পেন্ডেন্ট দেখাবো, 13,000 ডায়মন্ডের পেন্ডেন্ট দেখাবো, তার সাথে চেনটা দেখাচ্ছি। আমাকে একটুখানি সাউথ ইন্ডিয়ান নেকলেসটা দাও, ওখানে লম্বাটা। এইটা দেখো, এটা খুব সুন্দর শিপ লং এর মধ্যেটা। ठीक है। सो ये वाला नेकलेस आप लोग देख सकते हैं, जिन लोग साउथ इंडियन स्टाइल का नेकलेस देखना चाहते हैं। ये लेंथ बहुत सुंदर, बहुत बड़ा लेंथ होता है, बट इसका वेट उसके हिसाब से बहुत लाइट वेट में है यार। 21 ग्राम्स के अंदर इसका ये लेंथ का एक सीताहार है। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। इसका दो हम लोग के पास डिज़ाइन, आई मीन 2 टाइप ऑफ, ये दिस इज जैसे 21 ग्राम्स के अंदर ये पूरा आ रहा है। एंड 21 ग्राम्स मतलब इसका रफली इसका प्राइस आएंगे 1,26,000 इज द रफ प्राइस ऑफ दिस नेकलेस।
एंड अभी हम लोगों का डिस्काउंट चालू है, दैट इज अप टू 30% ऑफ मेकिंग चार्ज के ऊपर, गोल्ड एंड डायमंड दोनों के ऊपर ही आप लोगों को ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी आप लोग जो मैंने जो आप लोगों को बताया 1,25,000 रफ अप्रॉक्स प्राइस, उसके ऊपर भी आप लोगों को डिस्काउंट मिलेंगे, बोले दीजिए। उसके बाद इसका जैसे ये वाला डिज़ाइन आप लोगों को दिखाया, एक और डिज़ाइन दिखाती हूँ कि ऐसे साउथ इंडियन स्टाइल नेकलेस में लास्ट वाला था 21 ग्राम्स के ऊपर, दिस इज 27 ग्राम्स। इसके ये देखिए ये वाला जो काम है वो थोड़ा बहुत ठीक हो जा रहा है, एज वेल एज ये पेन जो पेंडेंट बोल सकते हैं, ब्रोच बोल सकते हैं, जो नीचे वाला काम ये भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन का है। সো এইটাও কিন্তু 27 গ্রামসের মধ্যে কিন্তু এই নেকলেসটা আছে। এটার ওপরে যদি একটা চোকার বা একটা কিছু পরা হয় তাহলে কিন্তু এর লেন্থটা কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে যাবে। যেমন আমি যদি বলি এরম একটা যদি চোকার পরে নাও তাহলে দেখো গলাটা কিন্তু পুরোটাই ভরে যাবে। सो ऐसे अगर आप लोग चोकर और पेन ले रहे इसके साथ और ये लंबा हार पहन रहे तो वो गला पूरा भर जाता है सामने। ये देखिए, सो दिस इज 27 ग्राम्स ये वाला नेकलेस आ रहा है। तो 27 ग्राम्स मतलब 1,62,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। গোল্ড রিং মেন্সদের দেখো আমার মেয়ের গলার ডার্ক প্যাচ রয়েছে, 7 ইয়ার্স বয়স, কীভাবে রিমুভ করবো আমি বলছি। আমি তখন দেখাবো, তখন প্রোডাক্ট লাইভ করবো, আমি তোমাকে আনসার করে দিচ্ছি। এর মধ্যে এত কিছু হলে মিক্স হয়ে যাবে। ডায়মন্ড নোজ পিনগুলো দেবে অ্যাজ ওয়েল এজ গোল্ড নোজ পিনগুলো দেবে, আমি তোমাদের দেখাবো বলে আমি রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, চোকারটা যেটা দেখাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে চোকারটা, এটা আমি তখন দেখাচ্ছিলাম। সো এটা কিন্তু 26 ग्राम्स মধ্যে কিন্তু এই চোকারটা আছে। तो ये वाला देखिए चोकर 26 ग्राम्स के अंदर ये चोकर आ रहा है। So এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 26 গ্রামস মানে হচ্ছে 1,56,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস নেকলেস, চোকার নেকলেস। এইবারে তোমাদের খাই ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখায়। 5 গ্রামসের মধ্যে চেন হবে, 5 গ্রামসের চেন হয়ে যাবে। 5 গ্রামসে 3 গ্রামস থেকে চেন শুরু। 3 গ্রামস মানে হচ্ছে 18,000 20,000, অলমোস্ট 20,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ 3 গ্রাম চেন। অ্যান্ড 5 গ্রাম চেন হলে তার ওটা প্রাইস অফ হচ্ছে 30,000 হচ্ছে চেনটার প্রাইস পড়ছে। আমার মেয়েরা তারপরে দেখি ওকে একটা কাজ করি, ডায়মন্ডের পেন্ডেন্টসগুলো দেখি, সেটার প্রাইস হচ্ছে 13,000 হচ্ছে ডায়মন্ডের পেন্ডেন্টগুলোর প্রাইস পড়বে। সো খুব সুন্দর ছোটো ছোটোর মধ্যে পেন্ডেন্ট, এগুলো গিফটিংয়ে ভ্যালেন্টাইন্সে গিফট করার জন্য খুব ভালো, নিজের ডেলি ওয়্যারের জন্য তোমরা নিতে পারো। কারণ আমার সবসময় দেখবে কি আমার গলাতে কিছু না কিছু পেন্ডেন্ট থাকেই, মানে আমি একটা পাতলা একটা চেন পরবো তার সাথে কিছু না কিছু নতুন ডিজাইনের পেন্ডেন্ট থাকবি। অ্যান্ড এখানে বাটারফ্লাইটার তোমরা যেটা প্রাইস জিজ্ঞেস করছিলে, বাটারফ্লাই রিংটার প্রাইস হচ্ছে 12,000 হচ্ছে এই বাটারফ্লাই রিংটার প্রাইস পড়ছে। আরেকবার বাটারফ্লাই রিংটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো, দাঁড়াও এগুলো রিংগুলো সোজা করি। সো দ্য প্রাইস অফ দিস বাটারফ্লাই রিং ইজ 12,000 and the price of this infinity ring is 21,000. এদিকে হার্ট শেপের রিংটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 13,000 and এইটার প্রাইস পড়ছে 25,000 হচ্ছে এই হার্ট শেপের রিংটা। সো এখানে পেন্ডেন্টগুলো দেখো, এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা পেন্ডেন্টই হচ্ছে 13,000 হচ্ছে প্রাইস পড়বে এমআরপি। সো দিস ইজ দ্য পেন্ডেন্ট, দেখো এখানে খুব সুন্দর ডায়মন্ডের ওপরে ডেলি ইউজের জন্য কিন্তু এগুলো খুবই সুন্দর দেখতে। অ্যান্ড এর ওপরেও কিন্তু তোমরা ডিসকাউন্ট, যেগুলোর উপর ডিসকাউন্ট পাবে আমি বলে দেবো। সো দ্য প্রাইস এটা ডিসকাউন্ট করি 13,000 কিন্তু এটা প্রাইস হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য পেন্ডেন্ট। এখানে আরও একটা অপশন থাকে, এটা হচ্ছে হার্ট শেপের মধ্যে, এটা খুব সুন্দর ডায়মন্ডের ওপরে। অনেকগুলো অপশন আছে এখানে, নিচেই দেখিয়ে দিই একটা একটা করে দেখালে। এই দেখো, সো এখানে এইগুলো দেখতে পাবে, খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু। So all this are 13,000 after discount price. Diamond pendant. আসছে ঠিকভাবে? All this pendant are 13,000 price after discount price. जैसे ये वाला आप लोग देख रहे हैं हार्ट शेप के अंदर एक डायमंड का फ्लावर बना हुआ है, यहाँ पे कलर स्टोन दिया हुआ है।
एंड इसके साथ मैचिंग करके आप लोगों को ईयरिंग्स भी मिल जाएंगे। सो ये सब जो ये जो पेंडेंट्स है ये इसके साथ मैचिंग करके ईयरिंग्स मिल जाएंगे। और ईयरिंग्स का भी प्राइस 13,000 आ रहा है। जैसे ये वाला आप लोग ये देख सकते हैं, इटा ये देखिए, इसके साथ मैचिंग करके ऐसे ईयरिंग्स भी है जो डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर होते हैं। यंग गर्ल्स पहनने के लिए भी बहुत सुंदर, डे स्कूल में छोटा ईयरिंग्स पहनना होता है तो ऐसे डायमंड अलग से ये ईयरिंग्स भी ले सकते हैं। इसके सब ये सब इस सेट के साथ अब मैचिंग ईयरिंग्स मिल जाएंगे। सो अगर फुल सेट ले रहे मीन्स पेंडेंट एंड नेकलेस का, सॉरी पेंडेंट एंड ईयरिंग्स का, सो वो टोटल आएंगे 26,000। अगर खाली नेकलेस ले रहे तो खाली ईयरिंग्स ले रहे हो 13,000 में आ जाएंगे। एंड उसके साथ अगर फुल सेट लेना है उसके साथ आप ये चेन ले लीजिए, 18 कैरेट का चेन है। सो इसका प्राइस जो आ रही 8,000 इज द प्राइस ऑफ दिस चेन 18 कैरेट में। और इसका लेंथ आ रही 20 इंचेस। सो ऑलमोस्ट 35,000 के अंदर फुल सेट आ जाएंगे, मीन्स पेंडेंट, इयरिंग्स एंड नेकलेस जो चेन भी आ जाएंगे इसके फुल सेट में। 4 গ্রামের চোকার 5 গ্রাম থেকে আমাদের চোকার আছে। মেসেজ করেছিলাম, রিপ্লাই পাইনি রিগার্ডিং নেকলেস বুকে। অন্য কোনো নাম্বার আছে? সৌমিয়া চক্রবর্তী, প্লিজ আরেকবার মেসেজ করো, আমি এক্ষুনি মেসেজ করো বা কল করো, আমি তোমাদেরকে কি হয়েছে আমি দেখছি কেন রিপ্লাই দেয়নি। এগুলো একটু সরিয়ে দাও। এবার আমাকে একটুখানি গোল্ডের देवे और नोज पिन गुलो देवे। सो ये वाला देखिए, कुछ नोज पिन्स का ऑप्शन दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये गोल्ड के ऊपर नोज पिन्स आ रहे हैं। सो ये आप लोग नोज पिन के हिसाब से भी पहन सकते हैं, इयरिंग्स के ऊपर टॉप पहन सकते हैं, नहीं तो ऊपर में जैसे रिंग जो होते हैं उसके हिसाब से भी ये ले सकते हैं। या सो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो इसका जो प्राइस आ रहा है 3,500 इज इंडिविजुअली इसका प्राइस आ रहा है, नोज पिन के हिसाब से ले रहे। अगर दोनों एक साथ ले रहे तो 6,000 के अंदर 6 ठीक बोला तो ये दो एक्शन 7,000 इसका प्राइस है दोनों एक साथ पेयर में लेने के। तो इसका एक और ऑप्शन दिखा दोगे हो। ইয়ারিং দাও আমাকে, আর আমাকে একটা কাজ করো না, এটা না, আমাকে একটা टेम्पल ज्वेलरीটা একটু দাও, टेम्पल ज्वेलरीটা देखाई একটুখানি। सो हम लोग का एक नया कलेक्शन आया दैट इज टेम्पल ज्वेलरी एंड ये नेकलेस आप लोगों को कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। सो ये नया कलेक्शन है एकदम ही हम लोगों का यहाँ पे। सो टेम्पल ज्वेलरी আমি কয়েকটা দেখাচ্ছি, আর এইটা তোমাদের কিন্তু মেসেজ মানে কমেন্ট করে লিখতে হবে কি তোমাদের কেমন লেগেছে, কারণ এটা পুরোপুরি একটা নতুন কালেকশন কিন্তু আমাদের এখানে। সো এইটা হচ্ছে নেকলেসটা, খুব সুন্দর দেখতে, মানে আমি একটা অপরচুনিটি খুঁজছি হচ্ছে বা শাড়ি খুঁজছি পরের দিন মানে কোনো একটা দিন পরবো আর তার সাথে কিন্তু এই নেকলেসটা পরবো বলে। সো এইটা হচ্ছে নেকলেসটা, ফুললি নেকলেসটা হচ্ছে এখানে সাউথ ইন্ডিয়ান টেম্পল জুয়েলারি স্টাইল করা আছে অ্যান্টিক পলিশের ওপরে। এগুলো প্রত্যেকটা জুয়েলারি হচ্ছে আমাদের এখানে হলমার্ক আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ HUID কোড আছে করা। দেখো খুব সুন্দরভাবে এটা করা হয়েছে, এখানে পিকক মোটিভ করা হয়েছে অ্যান্ড এইভাবে কিন্তু ছোট ছোট পিকক মোটিভ করা এখানে। সো এর মধ্যে গোল্ড যেটা ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে 69 গ্রামসের কিন্তু এই ফুল নেকলেসটা আসছে। तो ये वाला जो नेकलेस है 69 ग्राम्स के ऊपर ये नेकलेस है। इसका लेंथ आप लोग एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसका लेंथ ऐसे आ जाएंगे, बहुत बड़ा लेंथ है। तो एक खाली सिंगल अगर कोई नेकलेस पहना तो ये ना फिर बहुत सुंदर ये नेकलेस आ रहा है। और ये 69 ग्राम्स, सो 69 ग्राम्स मतलब इसका ऑलमोस्ट इसका जो प्राइस आएंगे 4,30,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। ये इसका पेंडेंट ये दिखाती हूँ, ये मेन पोर्शन का दिखाती हूँ नेकलेस का, ये बहुत सुंदर काम किया हुआ है। ये कैसे लग रहा है आप लोग प्लीज़ हम लोग का कमेंट करके बताइए। এটা থেকে আরেকটু ছোট वाइट्स ब्लैक, इसके ऊपर एक्चुअली ये पॉलिश किया हुआ है। अगर ये आप लोग को गोल्ड पॉलिश में चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली जो साउथ इंडियन होता है ना, सो ब्लैक पॉलिश के ऊपर बनाते हैं, तो हम लोग ब्लैक पॉलिश ही रखने का कोशिश किया। तो अगर गोल्ड पॉलिश चाहिए तो मेक टू ऑर्डर करके हम लोग गोल्ड पॉलिश के ऊपर भी बना सकते हैं। सो ये 69 ग्राम्स के अंदर ये आ रहे हैं नेकलेस।
एंड এইটার সাথে ম্যাচিং করে কিন্তু এরম ঝুমকোও আছে। सो इसके साथ देखिए इसका मैच करके ऐसे झुमको भी किया हुआ है हम लोगों ने। सो ये झुमका जो आ रहा है 24 ग्राम्स का झुमका है। यहाँ पे भी पिकॉक मोटिव किया हुआ है, बहुत सुंदर एक ट्रायंगल शेप जैसे झुमका आ रहा है 24 ग्राम्स के अंदर झुमका। एंड यहाँ पे भी ब्लैक पॉलिश किया हुआ है। ये अगर आप लोगों को गोल्ड पॉलिश में चाहिए तो वो गोल्ड पॉलिश में हम लोग बना के दे सकते हैं। सो हाँ बोले दीजिए 24 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस झुमका। सो 24 ग्राम्स इज लाइक इसका प्राइस है 1,80,000 इज 1,50,000 इज द प्राइस ऑफ दिस झुमका। एंड इसके साथ इसके साथ देखिए मैच करके ऐसे बैंगल पेन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ये भी ले सकते हैं, दोनों टाइप ऑफ बैंगल्स है। देखो सो ये वाला जो बैंगल है बहुत लाइट वेट के ऊपर ये बैंगल्स बना हुआ है। जैसे 36 ग्राम्स के ऊपर ये बैंगल आ रहे, ये वाला यहाँ पे पूरा देखिए काम किया हुआ है, ऐसे साउथ इंडियन काम किया हुआ है। एंड ये 31 ग्राम्स। एंड ये देखिए एक और बैंगल, सो दिस इज अनदर बैंगल जहाँ पे पूरा काम किया हुआ है ऐसे। यो इंडेक्स फिंगर रिंग, আমার ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের রিং হচ্ছে এইটা। ডায়মন্ড রিংস গুলো দাও তো, নতুন রিংস গুলো যেগুলো এসেছে সেইগুলোই দাও আমাকে। সো দিস ইজ দ্য ইনফিনিটি রিং, কি গো দিস ইজ দ্য ইনফিনিটি রিং। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 21,000 হচ্ছে এই ইনফিনিটি রিংটার প্রাইস পড়ছে। তার সাথে একটা খুব সুন্দর এদিকে বাটারফ্লাই রিং পরে আছি। So the price of this butterfly ring is 12,000। एंड ये हाथ में देखिए दो हार्ट शेप का रिंग्स बनी हुई। ये वाला हार्ट शेप का रिंग का जो प्राइस आ रहा है दैट इज 12,000 इज द प्राइस ऑफ दिस, सॉरी 25,000 इज द प्राइस ऑफ दिस हार्ट शेप रिंग। एंड दिस इसका जो प्राइस है 13,000 इज द प्राइस ऑफ दिस हार्ट शेप रिंग। শাখা বাঁধানো দাও, শাখা বাঁধানো আমি দিচ্ছি, আমাকে ওটা পাস করে দাও না। এদিকে ট্রেটা আর ওদিকে ইয়ারিংসের ছেলেদের রিং এর ট্রেটা আমাকে একটু পাস করে দিতে হবে, তার নিচেটা। কম ওয়েটে ডেলি ওয়ে গোল্ড চুড়ি দেওয়া হবে। ওকে আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে কি আমি যে নেকলেসটা পরে আছি, তো আমি এই যে চেনটা পরে আছি এটা হচ্ছে অলমোস্ট 15 গ্রামসের চেন। এটা হচ্ছে 24 ইঞ্চেসের লম্বা চেন, এটা আমি পিছন দিকে করেছি। সো 24 ইঞ্চেসের লম্বা চেন, এটা হচ্ছে 15 গ্রামস। একবার চেনটা দেখিয়ে দেবে। সো এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে অলমোস্ট 92,000 इज द प्राइस ऑफ दिस चेन। एंड उसके साथ देखिए एक पेंडेंट पहनी हुई हूँ, बहुत सुंदर पर्ल के ऊपर ये पेंडेंट आ रहा है। तो ये पेंडेंट में खाली हम लोग 5 ग्राम्स गोल्ड यूज़ किए। सो 5 ग्राम्स गोल्ड के हिसाब से, ये पूरा शाई कलेक्शन है। यहाँ पे पर्ल्स यूज हुए, यहाँ पे रूबीज है। सो इसका जो प्राइस है 33,000 इज द प्राइस ऑफ दिस पेंडेंट। एंड इसके साथ मैचिंग इयरिंग, दिस इज द इयरिंग। एंड इस इयरिंग्स का प्राइस जो आ रहा है दैट इज 33,000 इज द प्राइस ऑफ दिस इयरिंग्स टू। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड इवन डायमंड एक्सचेंज करते हैं, जो हम लोगों से डायमंड खरीदते हैं वो आप लोग बाद में आगे एक्सचेंज भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम लोग, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ফ্যান্সি ইয়ারিংস দেখাবে, দেখাচ্ছি। আমাদের গোল্ডে ফ্যান্সি ইয়ারিংসগুলো এসে ছিল না, ওটা দেখো। মোর ডায়মন্ড রিংস আমি দেখাচ্ছি গো, ডায়মন্ড রিংসগুলো ওখান থেকে আনতে হবে। এখানে ইয়ারিংস অনেকজন বলছিল কানওয়ালা স্টাইলের মধ্যে এই ইয়ারিংসগুলো কিন্তু তোমরা দেখতে পারো, খুব সুন্দর দেখতে, लाइट वेट मध्य गोल्ड इयरिंग्स गुलो। सो ये जो 19 ग्राम्स के अंदर देखिए ये गोल्ड का इयरिंग्स आ रहे, डायमंड रिंग गुलो आनते হবে নতুন গুলো। सो ये 19 ग्राम्स के अंदर ये इयरिंग्स आ रहे हैं। सो 19 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आएंगे दैट इज ऑलमोस्ट 1,15,000, 14,000 इज द प्राइस।
ठीक है, पर्ल के ऊपर जैसे अब मैंने पहले ही एक दिखाए थे, पर्ल के ऊपर चोकर दिखाए थे, नेकलेस दिखाए थे। ये देखिए पर्ल के ऊपर ये पूरा लाहौरी आ रहा है। কি হলো? এটা কোথায় রাখি বলো তো? এইখানটাই থাকুক। খুব সুন্দর পার্লের উপরে কিন্তু এই লহরিটা আসছে। এর মধ্যে মাত্র 6 ग्राम्स কিন্তু गोल्ड यूज करा হয়েছে। सो ये वाला जो लहरी दिखा रही हूँ पर्ल के ऊपर, यहाँ पे 6 ग्राम्स गोल्ड यूज किया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए एक साइड में बहुत सुंदर मीना किया हुआ है, ये पीकॉक है एंड 6 ग्राम्स गोल्ड यूज हुआ है, उसका मतलब इज ऑलमोस्ट 35,000। हाँ, 40,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। सब लोग आएंगे। हाँ, एयर से आ जाएगा, एयर से आ जाएगा, देखिए ना, एयर से आ जाएगा। So 40,000 is the price of this pearl lahori। अब देखिए পরের একটা দেখায় খুব সুন্দর এর ওপরে আমাদের গিনির ওপরে। সো দিস ইজ কাশুমালা। সো গিনির ওপরে কিন্তু এই নেকলেসটা আসে। সো কাশুমালার কিন্তু অলমোস্ট वेट হচ্ছে, এটা হচ্ছে 36 ग्राम्स কিন্তু এই काशुमालाটা আসছে। सो ये काशुमाला मतलब गिनी का एक नेकलेस है। सो ये काशुमाला का जो वेट आ रहा है 36 ग्राम्स इज द वेट ऑफ दिस काशुमाला। ডায়মন্ড নোয়া দাও, দেখাও, পলাদ রিং দেখাও। তুমি কি দেখাবে? গোল্ড অ্যালফাবেট, গোল্ড অ্যালফাবেটটা তুমি প্লিজ আমাদের এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করো, দেখিয়ে দেবো। सो दिस इज 36 ग्राम्स का। 36 मतलब 1,16,000 इज द प्राइस ऑफ दिस काशुमाला, मतलब गिनी हार। हम लोग को नॉर्मली गिनी हार शुरू होते कत 11 ग्राम, कत 11-12 ग्राम से गिनी हार शुरू होते। तो 11 ग्राम्स मतलब गिनी हार का जो प्राइस आएंगे दैट इज ऑलमोस्ट 65,000 इज द प्राइस ऑफ द गिनी हार। 11 ग्राम्स का जो गिनी हार है। सो ये देखिए एक बहुत सुंदर सीता हार जैसे नेकलेस का एक बहुत ऑप्शन है। सो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 21 ग्राम्स का नेकलेस, ये हार आ रहा है। ये पहनने के लिए ऐसे लेके सो दिस इज द नेकलेस। सो 21 ग्राम्स का ये नेकलेस आ रहा है। 21 ग्राम्स मतलब इसका जो प्राइस आएंगे दैट इज ऑलमोस्ट 1,26,000 इज द प्राइस ऑफ दिस नेकलेस। सो यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत सुंदर करके ये डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए ये फुल नेकलेस देखिए ऐसे काम आ रहा है। তোমার ফিঙ্গার রিং গুলো দেখাবে? ডায়মন্ড রিং গুলো আনা হয়েছে? ওকে, ছেলেদের রিংস গুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ছেলেদের রিংস গুলো হচ্ছে এই যে, এটা হচ্ছে ছেলেদের রিংস। আমাদের ছেলেদের রিংস শুরু হচ্ছে আমাদের 2.5 গ্রাম থেকে। 2.5 গ্রামস মানে 15 to 16,000 কিন্তু ওটা প্রাইস হবে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রাইস রেঞ্জে কিন্তু রিংগুলো। जैसे ये वाला अगर मैं दिखा रही हूँ, दिस इज ऑलमोस्ट 3.7 ग्राम्स का है। सो दैट उसका जो प्राइस आएंगे ऑलमोस्ट 21-22,000 इज द प्राइस ऑफ दिस मेंस रिंग। जिन लोगों को डायमंड पसंद नहीं है मेंस रिंग में, सो ये देख सकते हैं। ये हम लोग को ये देखिए जेंट्स रिंग और लेडीज रिंग এটা দাও, এটা স্টোন। আমেরিকান ডায়মন্ড। দেখো যাদের ডায়মন্ড পছন্দ না বাট স্টোনের পড়তে চায় তারা কিন্তু এগুলো দেখতে পাবে। দিস ইজ অলমোস্ট 4.7 গ্রামসে কিন্তু এটা আসছে। সো 4.7 গ্রামস মানে হচ্ছে অলমোস্ট এটা 30,000 ওই 28,000 এর মতন কিন্তু এটা প্রাইস পড়বে।
সেগুলো অনেকগুলো অপশন আছে, তোমাদের জাস্ট দেখিয়ে দিই। ये मेंस रिंग का बहुत सारे ऑप्शन है, वो दिखा देती हूँ। ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রামসের চেনটা পরে দেখান, ওটা কি পরে দেখাবো? 1.5 গ্রামসের চেনটা, চেন তো নর্মাল চেন, আমাকে অন্য সময় দেখবে সবসময় আমি এটা চেন পরে থাকি, এটা পাতলা এরকম চেন, সেটাই। সো ডায়মন্ডের কানের দেখাও না, ডায়মন্ডের কানের মধ্যে আমি দেখাচ্ছি। সেখানে আমাদের মঙ্গলसूत्रों মধ্যে একটা নতুন একটা ऑप्शन এনেছি, कलर स्टोन দিয়ে मंगलसूत्र। सो कलर स्टोन से मंगलसूत्र हम लोग का नया ऑप्शन आया है। जैसे ये फुल कलेक्शन जस्ट हम लोग के यहाँ पे हम लोग बनाया है, तो इसका कैसे लग रहा है और कौन सा पसंद आ रहा है वो देखिए। एंड ये पूरा मंगलसूत्र जो है इसका जो प्राइस आ रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 24,000 इज द प्राइस ऑफ दिस मंगलसूत्र आ रहा है, ये नेकलेस के साथ फुल प्राइस ये। एंड यहाँ पे देखिए डायमंड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मंगलसूत्र में ये कलर स्टोन है और उसके ऊपर डायमंड यूज़ कर। एंड यहाँ पे मंगलसूत्र का ब्लैक बीड्स भी है दिया हुआ है यहाँ पर। बारह ग्राम 11 ग्राम হচ্ছে তোমার কত 66 ऑलमोस्ट 65-66। तो ये देखिए ये सब मंगलसूत्र आ रहे डायमंड के ऊपर, ये मंगलसूत्र है। सो ये इसका ऑप्शंस कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? जैसे मैंने लास्ट टाइम और भी ऑप्शंस दिखाए थे, सब सेल हो गया, जस्ट 4 ऑप्शंस बाकी है। ये फुल नया कलेक्शन में है, अब लोगों को कैसे लग रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। তোমার হাতের ব্রেসলেটটার প্রাইস বলবে, চোকার দেখাবে। এই যে আমার হাতের ব্রেসলেটটা হচ্ছে এইটা, ডায়মন্ডের ব্রেসলেট পড়ছে। সো এইটা হচ্ছে পুরো ডায়মন্ডের ব্রেসলেট, আর এইটার প্রাইস পড়ছে 74,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস ব্রেসলেট। एंड এই হাতে একটা খুব সুন্দর গোল্ডের একটা চূড় পরে আছি। सो दिस ये वाला देखिए गोल्ड का एक बहुत सुंदर एक चूड़ पहनी हुई हूँ। सो ये चूड़ का वेट आ रहा है 21 ग्राम्स एंड इसका प्राइस जो आ रहा है दैट इज 1,25,000 24,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस। আমাকে একটুখানি অন্য জিনিসগুলো ফ্যান্সি কানের দুলগুলো দাও না। আমাকে ফ্যান্সি কানের দুলগুলো দাও আর আংটিগুলো দাও একটুখানি। सो এইটা देखो फैंसी काने दुलेर मध्य अनेक देखते चाहिए, ये वाला फैंसी काने इयरिंग्स आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट 2 ग्राम से 2.2 ग्राम्स 2.5 ग्राम से 5 ग्राम्स तक ये ज्वेलरी, ये फैंसी डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर होते हैं। सो 2 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आएंगे 12,000 से ऑलमोस्ट 5 ग्राम्स मतलब 30,000 तक ये प्राइस आ रहे हैं। जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये डेली कोई भी ड्रेस के साथ पहनने के लिए बहुत सुंदर, ये 4 ग्राम के 4.5 ग्राम का आ रहे हैं। सो 4.5 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट 27,000 इज द प्राइस इयररिंग्स का। यहाँ पे ये वाला जैसे देख सकते 2.8 ग्राम्स मतलब ऑलमोस्ट 15,000 आ रही है ये इयररिंग्स का। ये वाला जैसे 2.3 ग्राम्स का मतलब 13,000 इसका प्राइस है। एंड ये देखिए लूप के साथ ये इयररिंग्स आ रहे हैं। सो ये पहनने के लिए भी इजी है। यहाँ पे ये वाला भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर ये वाला डिजाइन का है, 4 ग्राम्स का ये वाला इयररिंग्स। यहाँ पे सुई धागा है, सुई धागा नॉर्मली हम लोग का यहाँ पे आते हैं 2 ग्राम्स में, तो 2 ग्राम सुई धागा मतलब उसका प्राइस आएंगे 12,000 इज द प्राइस ऑफ दिस सुई धागा।
চার্ম ব্রেসলেট দেখাবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি চার্ম ব্রেসলেট দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এদিকে তোমার লাইট ওয়েট মেন্স ব্রেসলেট দেখতে চাইছিলাম, সেটা দেখিয়েছি। তোমাদের একটা काज करी डायमंड रिंग्स गुलो दिखिए दी। सो डायमंड रिंग्स नॉर्मली हम लोग का यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 तक मैं डायमंड रिंग दिखा रही हूँ बहुत सारे। और जैसे ये वाला देख सकते हैं, एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई, ये वाला बटरफ्लाई रिंग आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। सो इसका जो प्राइस है इस 12,000 इज द प्राइस ऑफ दिस बटरफ्लाई रिंग। एंड ये इन्फिनिटी रिंग जो है, इन्फिनिटी रिंग का जो प्राइस है दिस 21,000 इज द प्राइस ऑफ दिस इन्फिनिटी रिंग। सो यहाँ पे देखिए एक और बटरफ्लाई रिंग दिखा रही हूँ। सो ये बटरफ्लाई रिंग का जो प्राइस आएंगे दैट इज 15,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस बटरफ्लाई रिंग। देखिए ये सब छोटे चीज़ है, डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर ये थे। सो ये देखिए एक और रिंग है जिसका प्राइस है 12,000। यहाँ पे ये मैं अप्रॉक्स प्राइस बता रही हूँ। जैसे ये वाला बो रिंग तो बहुत क्यूट होता है, इसका 21,000 इज द प्राइस ऑफ दिस बो रिंग। यहाँ पे बहुत सारे डायमंड यूज किया हुआ है ये बो के अंदर। देखिए ये फ्लावर एक है, दैट इज 10,000 इज द प्राइस ऑफ दिस फ्लावर डायमंड रिंग। ये देखिए ये छोटे रिंग्स बहुत सुंदर होते हैं एक्चुअली, डेली वेयर के लिए, गिफ्टिंग के लिए, एंड सबके बजट के अंदर भी है। सो दिस इज 15,000 इज द अप्रॉक्स प्राइस ऑफ दिस रिंग। मेन्स रिंग टा देवे डायमंड है এভরিওয়্যারের জন্য কিছু গোল্ড ইয়ারিংস, এভরিওয়্যারের জন্য আমি গোল্ড ইয়ারিংস আমি গতকালই মানে আমি লাস্ট টিউসডে ওয়েডনেসডে লাইভ করেছিলাম, সেখানে দেখিয়েছি, ওটা একটুখানি দেখে নাও, ওখানে দেখতে পাবে। অ্যান্ড আমি তোমাদের যাদের ডায়মন্ড পছন্দ না বাট স্টোনের মধ্যে কিন্তু কিছু পড়তে চাও ডায়মন্ডে, তো তারা কিন্তু এই ইয়ারিংসগুলো দেখতে পারো। এগুলো ফ্যান্সি ডেলি ওয়্যারের জন্য কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে দিয়েছে। এগুলো অলমোস্ট 2 ग्राम्सের মধ্যে এই ইয়ারিংসগুলো পড়ছে। सो ये जो जिन लोगों को डायमंड पसंद नहीं है, डायमंड नहीं पहनना चाहते, स्टोन्स के ऊपर, एडी स्टोन्स के ऊपर ये भी होता है गोल्ड। एंड यहाँ पे 2 ग्राम गोल्ड यूज हुआ है अप्रॉक्स। तो ये देखिए हार्ट शेप का यहाँ पे है, बोले जाच्छे। सो 2 ग्राम मतलब इसका जो प्राइस आएंगे दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 12 to 15,000 के अंदर ये सब ईयरिंग्स मिल जाएंगे। ये देखिए एक और सुंदर एक बहुत ईयरिंग, ये सब डेली वेयर के लिए बहुत सुंदर है। ये वाला ईयरिंग्स देख सकते हैं, दिस इज 4 ग्राम्स के अंदर ये ईयरिंग्स आ रहा है। 4 ग्राम्स मतलब इसका प्राइस आएंगे 25,000 इज द प्राइस। এটা হচ্ছে কয়েকটা অপশন, আমি পরে চলে যাব, আগে পরিয়ে দিলে আমি পরে চলে যাব বেরিয়ে। ডায়মন্ডের নোজ পিন দেখাবেন? ডায়মন্ডের নোজ পিন আমাদের কিন্তু নর্মাল শুরু কত থেকে, এখন 3 না 5, তো 5 আমাদের ডায়মন্ড নোজ পিন শুরু হচ্ছে কি এখন কিন্তু 3,000 থেকে। সো সেইটা যদি দেখতে চাও নানা রকমের স্টোনের মধ্যে পেয়ে যাবে, মানে নানা রকমের সাইজ ডায়মন্ডের সাইজের মধ্যে পেয়ে যাবে। আমাদের একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, সেখানে আমি দেখিয়ে দেবো, কেন এত ছোটো ছোটো জিনিস তো লাইফে দেখালে অত পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। যেমন পেন্ডেন্ট সেটের মধ্যে আমি যদি বলি, মানে নেক পেন্ডেন্ট আর নেকলেসের মধ্যে কেউ যদি এরকম সেট কাউকে যদি গিফট করতে চাও বা দেখতে চাও, তাহলে কিন্তু এইটা দেখতে পারো। এটা খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু এটা খুব সিম্পলের মধ্যে খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু এই পেন্ডেন্টটা, তার সাথে কিন্তু চেনটা। সো এই ফুল সেটটা কিন্তু 26,000-এর মধ্যে কিন্তু তোমরা পাচ্ছ। এর মধ্যে কিন্তু ডায়মন্ড ইউজ করা হয়েছে, সার্টিফাইড ডায়মন্ড এখানে ইউজ করা হয়েছে, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানে কিন্তু পার্ল আছে। কয়েকটা দেখতে চাই ডায়মন্ড ইয়ারিংস, কেন বোঝা যাবে না, বুঝে যাচ্ছেন? এই যে পড়লে ঠিক এরকম দেখতে লাগবে।
এই 1 গ্রামের চেন, হ্যাঁ 1 গ্রামের যদি চেনটা আমি লুকিয়ে রাখলেও তোমরা দেখতে পারো তাহলে এটা দিতে। এইটা দেখো মেন্সের, আমি কয়েকটা রিং দেখিয়ে দিই। যেমন এই রিংগুলো দেখো, এটা খুব সুন্দর মেন্সের রিংগুলো। সো মেন্সের রিংগুলো নর্মালি প্রাইসিং হয় হচ্ছে আমাদের 30-40,000, মানে আমি যেটা যেরকম প্রাইস, দিস ইজ অলমোস্ট 30 to 35,000 এর মধ্যে কিন্তু এই ডায়মন্ড রিংটার প্রাইস পড়ছে। 26,000 এর মধ্যে দেখো এই একটা খুব সুন্দর দেখতে মেন্স রিং। দেখো এটা খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু 35,000 এ কিন্তু এই মেন্স রিংটা আছে। এগুলো কিন্তু অ্যাপ্রক্স আমি প্রাইসটা বলছি, হোয়াটসঅ্যাপ করো, আমি কিন্তু ডিটেলস দিয়ে দিতে পারবো। প্লাস এখানে চলে আসো, নাহলে দেখে সামনে দেখে নিয়ে নিবে। দিস ইজ 22,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস ডায়মন্ড রিং। আমি মনে হয় সব কিছু অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়েছি। আরেকবার 1.5 গ্রামসের চেনটা দেখিয়ে দিই, 1 গ্রামের চেনটা যেটা বলছিলে সেটা দেখিয়ে দিই, আর ডায়মন্ডের ইয়ারিংসটা দেখিয়ে দিই তোমাদের। সো এইটা হচ্ছে আমাদের 1 গ্রামের চেনটা। 1 গ্রামের চেনটা 1.5 গ্রাম হয়েছে আমাদের এখন, আর লেন্থটা বেড়েছে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 8,000 ইজ দ্য প্রাইস অফ দিস চেন। দ্য গিফটিংয়ের শুধু চেন গিফট করার জন্য খুব ভালো। অ্যান্ড এর সাথে তুমি নানা রকমের পেন্ডেন্ট পেয়ে যাবে। আমাদের পেন্ডেন্ট শুরু হয় হচ্ছে, যদি ডায়মন্ড পেন্ডেন্ট হয় 13,000 থেকে পেন্ডেন্ট শুরু হয়। অ্যান্ড যদি গোল্ড পেন্ডেন্ট বলো তাহলে 6,500 থেকে কিন্তু পেন্ডেন্ট শুরু হচ্ছে। গিনি হার্ট চেনটা দেখো, দেখাই। এখানে গিনি চেনটা হচ্ছে নানা রকমের আসে, আমাদের 11 গ্রামস থেকে নর্মালি গিনি চেন শুরু। সো এটা যেমন হচ্ছে লক্ষ্মীজির মোটিফ আছে, এরকম কুইনের মোটিফ আছে। সো এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 11 গ্রামস, মানে হচ্ছে এটা অ্যাপ্রক্স প্রাইস পড়বে 66,000 কিন্তু এই গিনি চেনটার প্রাইস পড়ছে। আর এটার লেন্থ পড়বে হচ্ছে 22 ইঞ্চেস, না 24 ইঞ্চেস হচ্ছে লেন্থটা পড়ছে। ছেলেদের চেন কিন্তু আমাদের 3 গ্রাম থেকে ছেলেদের চেন শুরু হয়, সেটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 18,000 to 20,000 এর মধ্যে কিন্তু এটা প্রাইস পড়বে। ডায়মন্ডের ইয়ারিংস গুলো দেখিয়ে দিই। যেমন অনেকে ডায়মন্ডের টপস দেখতে চাইছিল, যেমন এইগুলো ডেলি ওয়্যারের জন্য, বাচ্চাদের জন্য, বড়দের জন্য টপস গুলো কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। খুব ছোটোর মধ্যে, জাস্ট 3টে ডায়মন্ডের মধ্যে। এগুলো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা প্রাইস আছে। এখানে কয়েকটা জাস্ট আমি অপশন দেখাই, প্রাইসিং প্রত্যেকটাই কিন্তু আলাদা আলাদা। এটা যেমন খুব সুন্দর একটা ফ্লাওয়ারের ওপরে, অ্যান্ড আমাদের কিন্তু আপ টু 30% কিন্তু ডিসকাউন্ট চলছে। ওটা 14 অগস্ট অবধি কিন্তু আমাদের ভ্যালেন্টাইন্স ডের জন্য, কিন্তু 14 ফেব্রুয়ারির জন্য আমি ওটা চলছে। তোমরা কেউ আমাকে আজকে 14 ফেব্রুয়ারির জন্য কিন্তু চলছে ওটা। এটা হচ্ছে ডায়মন্ডের, দেখো ইয়ারিংসগুলো নানা রকমের কিন্তু ডিজাইনের কিন্তু এখানে আছে। এটা দেখো ফ্লাওয়ারের ওপর আরেকটা। প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা প্রাইস। এর থেকে যদি বড়োর মধ্যে চাও তাহলে কিন্তু তোমরা এইগুলো দেখতে পারো। বড়োর মধ্যে একটু ডায়মন্ডের মধ্যে কিন্তু এটা খুব সুন্দর দেখতে। কিন্তু এইটা দেখো, এটা খুব সুন্দর দেখতে। এখানে টপস, ইয়ারিং টপস, প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা প্রাইস। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে এখানে। অ্যান্ড আমাদের কিন্তু এখন অফারটা চলছে, সেটা অফারটা হচ্ছে আপ টু 30% অফ অন ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি মেকিং চার্জ। সো এইটা একটা খুব সুন্দর কিন্তু ডায়মন্ডের মধ্যে কিন্তু এই টপটা। সো আজকে প্রচুর জিনিস দেখিয়ে দিয়েছি, কিন্তু দেখানোর আগে আরেকবার বলে দিই, সেটা হচ্ছে কি যে আমার এই পেন্ডেন্টটা যেটা পরে আছি, খুব সুন্দর শাই কালেকশনের পেন্ডেন্ট। আর এরকম নানা রকমের পেন্ডেন্টের অপশন আছে। এর মধ্যে মাত্র 5 গ্রাম কিন্তু গোল্ড ইউজ করা হচ্ছে। 5 গ্রাম মানে এটার পুরো কালেকশনে এটা প্রাইস পড়ছে 33,000 হচ্ছে পেন্ডেন্টের প্রাইস। সাথে ম্যাচিং ইয়ারিংস আছে যেটা আমি পরেছি,
ম্যাচিং ইয়ারিংসটা প্রাইস হচ্ছে 33,002। তার সাথে চেনটা পড়েছে, এটা 15 গ্রামসের চেন, এটা অলমোস্ট 24 ইঞ্চিস লং অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে তোমার 92,000 হচ্ছে এই চেনটার প্রাইস পড়ছে। হাতে একটা খুব সুন্দর চূড় পরেছি, এই চূড়টা হচ্ছে 21 গ্রামসের অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1,36,000 হচ্ছে এই চূড়টার প্রাইস পড়ছে। অ্যান্ড এই হাতে ব্রেসলেটটা আছে, একটা খুব সুন্দর একটা ব্রেসলেট, ব্রেসলেটটা হচ্ছে 74,000 হচ্ছে এই ব্রেসলেটটার প্রাইস পড়ছে। আর হাতের রিংসগুলো বলে দিই আরেকবার, এটা হচ্ছে ইনফিনিটি রিং, ইনফিনিটি রিংটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 21,000 হচ্ছে ইনফিনিটি রিংটার প্রাইস পড়ছে। এদিকে একটা বাটারফ্লাই আছে, বাটারফ্লাইটার প্রাইস হচ্ছে 12,000। আর এখানে দেখো এটা খুব সুন্দর একটা হার্ট আর ব্যান্ড রিং এর মতন, ডাবল রিং পরার মতন লাগবে, এটার প্রাইস হচ্ছে 13,000 অ্যান্ড এই রিংটা হার্ট শেপ রিংটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 25,000 হচ্ছে প্রাইস। কালকের আমাদের কিন্তু আমাদের 14 ফেব্রুয়ারির জন্য কিন্তু একটা খুব সুন্দর একটা ইভেন্ট হচ্ছে আমাদের মলের মধ্যেই হবে, কালীঘাট মল শোরুমে ছাদের। আর এখানে নানা রকমের যারা বিয়ের 1 বছর কমপ্লিট করেছে, 5 বছর করেছে, 20 বছর করেছে, 25 বছর করেছে, 50 বছর করেছে, ইভেন 75 ইয়ার্স কমপ্লিট করেছে, এরম লোক কিন্তু অনেকজন আসছে অ্যান্ড তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো কিন্তু বলবে, মানে তাদের সাথে মজা খেলা অনেক কিছু হবে, প্লাস তারা কিন্তু তাদের এক্সপিরিয়েন্স বলবে কী করে এত বছর কিন্তু এদের বিয়েটা এখনও ভালো আছে, খুব সুন্দর আছে অ্যান্ড এখনও সেই ভালোবাসাটা আছে। সো এখন আমি যাই, কালকে ভুলে যাও না আবার কালকে আসার জন্য, যারা দেখতে চাও সামনে থেকে। অ্যান্ড যারা যেগুলো আমি দেখিয়েছি সেগুলো কিন্তু তোমরা নিতে পারবে, আর সেটা হচ্ছে নেওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে যেগুলো পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেন্ড করে দিতে হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো দেখো ডিসক্রিপশন বক্সে লেখা আছে, কমেন্টে ওখানে পিন করা আছে, নাহলে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি পালাবো। সো আজকের মতন তো আমাকে এখানে যেতে হবে, পরের দিন আবার চলে আসবো নতুন কালেকশন নিয়ে। আজকে যাই, পরের দিন আবার দেখা হবে।